सतरे केते सौंदर्य देखा जाउची आज आम कर्णाटक राज्यटा हाँ हाँ हीरा नीला मोती माणिकर सुशोभित होई केते सौंदर्य देखा जाउची आज आम कर्णाटक राज्य हेले जानिच आज ना मु भी भारी सुंदर हाइची लो कहीं जानिच मला मु तो तुम केबे कहनी बा अरे मु पर होची ए कर्णाटक राज्यर सान रानी नाम मरा दुर्गेश्वरी आखि ठारा मारे मुरुकी हसे आखि ठारा मारे मुरुकी हसे गिरहली झुलिया से राजा रूप से गिरहली झुलिया से राजा रूप से आखि ठारा मारे मुरुकी हसे आखि ठारा मारे मुरुकी हसे गिरहली झुलिया से राजा रूप से गिरहली झुलिया से राजा रूप से बन मोरा बयासा हाथरे मेहंदी ममुकुला केसा चुबा जाऊ बन मोरा बयासा हाथरे मेहंदी ममुकुला केसा आहा कि सुंदरा ए राजा हमारा आहा कि सुंदर हो ए राजा हमारा आखि ठारा मारे मुरुकी हसी आखि ठारा मारे मुरुकी हसी गिरहली झुलिया से राजा रूप से गिरहली झुलिया से राजा रूप से केते समय व्यतीत करदेली हेले पर्यंत मो दियर बाबूर देखा ना कि दर्शन भी नहीं आसतु आसतु आज मो दियर बाबू हाँ हाँ सब दिन तो ठीक समय आम दी जन को भेट हवा कथा ना हेले आज कहीं जन एत विलंब करदे आसतु आज मो दियर बाबू मुझे अपेक्षा करके रही हाँ हाँ आसतु आज मो दियर बाबू
सान भाउज आलो सब सरी गलालो फसी गलालो ए भाउज पाखक आस भाउज आलो मु तुम सान दियर बाबुल दियर बाबू कौन है तुमरा अब तुम्हारी अवस्था किए करछि तुम्हारी अवस्था आलो केते बड़ विपद रे पड़ी तमरी पाखक आसी सान भाउज केवल तम पाखरु टिके साहाय्यटा मागिबा पई सान भाउज तमे कुह हातरे की कुह ए विपद समय तुम सान दियर बापू को तमे कोन साहाय्य करि परिबनी सान भाउज अरे कुह अरे तुमको जहाँ साहाय्य दरकार मु तुमको सब साहाय्य करिबी ए सान भाउज तमे मो उपरे कौन विश्वास कर पारन आलो हाथ ऊपर हाथटा तो रखी दिए सान भाउज आलो सब कथा कहबी सान भाउज सब कथाटा कहबी लो ए सान भाउज ए सान भाउज ए बड़ विपदटा का पे हेची जानिछ तम स्वामी माने मो बड़ भाई महेंद्र प्रताप हेलो हेलो सान भाउज आलो सान भाउज आलो एटा घर कोली जुगल घर कोली काललो आलो घरे घरे पुरे पुरे माँ झियो बाप पुओ भितरे युद्ध 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 मामू भणजा भितरे युद्ध चलीचिलो आलो तमे आउ मो मिसी जदि गुट चक्रांत विद्याटा आरंभ न करिबा ताहेले तमे सबुदिन पाई आलो चाकराणी हेई जीव लो भिकारुणी हेई जीव तुम कौन कहछ आलो तमे चाकराणी हेले मोटा चाकर हेबी सान भाउज आ तमे जदि भिकारुणी हेले मो भिकोटा मागिबी रे सान भाउज तेणु तमे जदि राणी हबा पई चाहुछ सान भाउज ताले तम सान दियर बापुर एई कथाटा को तमे गंठी पकाई दियो सुनलो सान भाउज सुनलो सान भाउज ए सुनलो गेला भाउज सुनलो गेला भाउज कथा जाहा कहिला आमे दुहे करिबा गो चक्रांत लीला আজি ঠারু গো তুম জীবনে ভাগ্য উদয় হেলা 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 এ ভাউজ আলো তুমি চিন্তা করো না ভাউজ তুমি রানী হা 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 সারঙ্গ তরঙ্গ বেনি রাজনন্দন আনন্দরে খেলুছন্তি পুষ্প উদ্যান সারঙ্গ তরঙ্গ বেনি রাজনন্দন আহা রাজনন্দন আনন্দরে খেলুছন্তি ফুল উদ্যান শুনলো সান ভাউজ এ শুনলো গেলা ভাউজ কথা যাহা কহিলা
आमे दुए करिबा गो चक्रांत लीला আজি ঠারু গো তুম জীবনে ভাগ্য উদয় হেলা আজি ঠারু গো তুম জীবনে ভাগ্য ভাগ্য উদয় হেলা এ ভাউজ তুমি রানী হবল ভাউজ ସାନ ଭାଉଜ ଆଲୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଏ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡା କଲ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ ସାନ ଭାଉଜ ଏ ତ କିଛି ନୁହଁ ସାନ ଭାଉଜ କିଛି ନୁହଁ ଆଲୋ ମୁଁ ଅସଳ କଥାଟା ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ରେ ସାନ ଭାଉଜ ଯେଉଁ କଥାଟା ତମେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଲୋ ତମେ ରାଣୀ ହବଲ ମୁଁ ରାଜା ହେବି ଲୋ ଏଇ ଦିଅର ବାବୁ ସେଇ କଥା ପୁଣି କଣ ଯେ ଆଲୋ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଲୋ ଭାଉଜ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛି ଯେଉଁ କଥାରେ ହୋଇବ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଲୋ ଭାଉଜ ଯେଉଁ କଥାରେ ହୋଇବ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଲୋ ଭାଉଜ ଯେଉଁ କଥାରେ ହୋଇବ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ବେନି ସହୋଦର ମାରିଦିଅ ତାକୁ ଦେଇନ ଜହର ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ବେନି ସହୋଦର ମାରିଦିଅ ତାକୁ ଦେଇନ ଜହର ଆଲୋ ମୋ ଗଲା ରତନ ଭାଉଜ ଆଲୋ ମୋ ଗଲା ରତନ ଭାଉଜ ଆଲୋ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ଭାଉଜ ଆଲୋ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ଭାଉଜ ଆଲୋ ମୋ ଗଲା ରତନ ଏ ଭାଉଜ
ସାନ ଭାଉଜ ଦିଅର ବାବୁ এই ବିଷ ବୋତଲଟା ଧରି ତମେ ଅବିଲମ୍ବେ ଚାଲି ଯାଅ ରାଣୀ ହଂସପୁର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା সেই পুণ্য পবিত্র রোষেইশালা ভিতরকু ଆଉ সেই রোষেইশালা ভিতরে তুমি কোন করিব জানিছ সান ভাউজ আলো নিজ হাতরে ভাত ডালি খিরি পুরিটা তৈরি করি তুমি সেই খাদ্যরে বিষটা মিশাই দিও সান ভাউজ শুনল ভাউজ মোর যাও রানী হংসপুর পাকশালে কর তু প্রবেশ আলো শুনি পারুছ সান ভাউজ হ্যাঁ দিଅର বাবু শুনল ভাউজ মোর যাও রানী হংসপুর পাকশালে কর তু প্রবেশ শুনল ভাউজ মোর যাও রানী হংসপুর রসশালে কর তু প্রবেশ হাত ডালি খিরি পুরি হস্তরে তৈয়ারি করি অবিলম্বে মিশাও তু বিষ ভাউজে মোর অবিলম্বে মিশাও তু বিষ অবিলম্বে মিশাও তু বিষ ভাউজে মোর অবিলম্বে মিশাও তু বিষ এ ভাউজ আলো কিଏ ଦେଖିଦେଲେ ଅପମାନିତ ମୁଁ ହେବି ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ସାନ ଭାଉଜ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ତମ ଗର୍ଭରେ ସିନା ଗୋଟାଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଲାନି ହେଲେ ତମେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷଟା ମିଶାଇ ତମ ବଡ଼ ରାଣୀର ପିଲା ଦିଟା ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗକୁ ଆଲୋ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଅଲ ଭାଉଜ ତମେ ଯେମିତି କହିଛ ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି କରିବି ଆଲୋ ତମେ ଥର ଯାଅ ସାନ ଭାଉଜ ଠିକ ଅଛି ଦିଅର ବାବୁ ଆଲୋ ଦୁନିଆ କହିବ ତ କଣ କହିବ କାହାଣୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ लो कहानी भांगीला प्रेम कहानी कहानी भांगीला प्रेम कहानी कहानी भांगीला प्रेम कहानी कहानी भांगीला प्रेम कहानी 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 भांगीला प्रेम कहानी कहानी भांगीला प्रेम कहानी कहानी भांगीला प्रेम कहानी कहानी भांगीला ए भाउज आलो किए देखि देवा पूर्व तमे जाओ सान भाउज ଠିକ ଅଛି ଦିଅର ବାବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ जाओ जाओ মঞ্চস্থ নাটকরে शाबाश सान भाउज दुर्गेश्वरी लो तम सान दियर बापुर कथाटाकू मानी हातरे विष बोतलटा धरी तमे चली जाइछ से पुण्य पवित्र रोषेईशाला भितरकू आउ तमे আজি निज हस्तरे खाद्यटा प्रस्तुत करी तमे विषटा मिसई देबो मु आउ देरी करिबिनी लुचि चप्पी चली जीवी अंधार राति भितरे सेठी पुत्र सारंग तरंगर मरणांतक दृश्यटा को देखिबा पाई हे राजन महेंद्र प्रताप एथर आसीब नाटकर असल मजाटा उषुना धान हब गजा कर्णाट राजा उषुना धान हब गजा कर्णाट
ରାଜା ଉଷୁନା ଧାନ ହବ ଗଜା ଏଥର ଆସିବ ଦେଖ ନାଟକ ଅସଳ ମଜା ଏଥର ଆସିବ ଦେଖ ନାଟକ ଅସଳ ମଜା ଉଷୁନା ଧାନ ହବ ଗଜା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜା ଉଷୁନା ଧାନ ହବ ଗଜା ମୁଁ ଏଠି ଥିଲେ କଣ ବା ଅଧିକ ଲାଭଟା ହବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚି ଯିବି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଭିତରେ ଚୁଳିଯିବି ସେଇ ରୋଷେଇଶାଳା ପାଖକୁ ଆଉ ଯୁଗଳ ନେତ୍ରରେ ମନ ଭରି ଅବଲୋକନ କରିବି ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗର ମରଣାନ୍ତକ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ ବାଜି ଉଠୁ ବୀର ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ମାଦଳ କାହାଣୀ ମୁଁ ଯିବି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଭିତରେ ପାକଶାଳା ପାଖକୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଳବନ୍ତ ବড়ୁଆ ଯିବି ସେଇ ରୋଷେଇଶାଳା ପାଖକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ